Emma Siya yung sa mattress. kapitbahay. Emma mattress. Hindi. Oh, let's. Ayan, kaka-deliver lang ng aking Emma mattress. Diba? Dalawa-dalawa camera. Ah. Come here, baby. No, 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 no. Ah! Ah! Uy, bawal siya dyan. Emma Taba mo. mattress. Oo nga, na kasi mag-i-extend yung period niya. Chas bawal My din. Emma mattress. Teka lang, dyan muna. Dyan muna. Oh, yeah. Let's go! Install na namin siya sa bed ko. Okay, buhat na yan. Yay! Emma mattress. Dun, dun, dun. Now go to the room. To our May room. pera pa yun. Oh, who bring that gum? Sukon. Oh no, sukwon. Ginawa mo agad basurahan? My goodness Ayun pa sa ka. gilid, oh. Ay. Ito. This one. And that's not me. Go. That's not me. Pagkain din. Ito, hindi nga to sa akin. Oh, Emma mattress. I'm excited. Ito na lang dito. Airbed. Emma mattress. Ayan, ano yan? Sleep investment. Quality sleep. DMD. Ha? DMD. Quality, naka-sale pa yan, ha? Ooh. Ayun na, lumalaki. Slowly by slowly, lalaki siya. Ang galing. Ay, ito.